Ano na ba yung oras? Ano na yung oras? 8:32. Okay. Sorry guys. Pak. Kasing lang ng ano. Parang kasing lang. Dodge! Dodge! Paano ko yung dodge? Pak. Pak. Uy. Pak. Pak! Pata! Cekar. What? 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 What the heck? What the heck? What the... You better run, you better do it to Gary. Oh. Oh. Nakakainis. You better run, you better do it to Gary. You can, or you can. You can. Kala ko magputok na ako. You better run, you better do it, you can. Hello. Say a name. Say a name. Meow. Oh! Yan. Paulit-ulit, hindi nga. Ano ba naka? Lang guys ha. Give me a second. Yan. Yan. Tara na. Ay, paano mo yun oh? You better run, you better do it, you can. You can. You better run, you better do it. What? You better run, you better do it. Uy, nagano ako, naglakaw dun. Diyan ka lang. Uy, wait lang. Diyan ka lang. Uy, tika. Tika. You better run, you better do it. Eyeliner. Eyeliner. You better run, you better do. Tik yan. Patay. 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 Sorry guys. Uy. Uy. You better run, you better do it, you better run, you better do it, you can. What? Headshot! What? Headshot ako. Headshot. One. Ta-na-na-na-na-na-na. Pak. Headshot. Headshot. Headshot si Colano. Headshot. Na-headshot si Colano. Headshot. Ang galing. Patay si Colano. Puk.
Puk. Puk. Puk. Puk. Puk. Puk. Patay. Galing. Puk. Puk. Dito sa tala, maging sino ka man, pantay at pare-pareho ang opportunity Puk. mong Uy. Puk. Ay. Teka. Uy. Teka dito ako. I'm actually W%, not gonna lie. Oh. Kala mo mamamatay ka. Patay ka nga. Ang galing! Ang galing sumablay! Ang galing sumablay! Ang galing pa sumablay. Buk. Ano ba? Ano ang sasabi ko? Oh, buk. 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 Uy! Uy! Nasablay. Buk. Buk. Ay. Buk. Yeah. Eyeliner. Eyeliner. Tara. Puk. Ay. Agwat ni Andres, ni Felipe at ni Tomas, ni Bartolome. You wanna be there. Just be. Uy. Just be there. Uy. You wanna be there. Uy, tagal. Uy, tagal. Wait lang. Puk. Tama sa pahe. Tama sa pahe. Lang nga, guys. Ang talos. You wanna be tough. You better run, you better do it. You can. Sumabal na ako. Sumabal ko na. Oh. Finally. Uy. Uy. What? I'm sharing it with you all. Sa vlog na ito guys, may special guest na naman tayo dito. So nung kilala nyo ito, Pero guys. Uy. Sayan. Ano bang ginagawa mo? Teka. You wanna be there, just be there. Yo. You wanna be tough. Tik yan. Alam mo ba yung kantang Pilipinas kung mahal? Challenge tao dyan ngayon dahil Hay, bayang magiliw, pero di sinangalang, paalam na puso, sa dinipoy buhay. tapos ang love the Philippines beach. Ano naman, pupunta mo dito si how they love Siyempre, Tingnan natin. kasi masaya. Pero walang tatalo dito sa Oh. isang vlogger na to. Na Uy, inuring na niya, tahanan niya ang Pilipinas. At least for the last 10 years. At you wanna be hindi tough. siya naninirahan sa comments ng isang page or ng scale na kondo. Nag-vlog siya where the Pinoys are. Out in the streets, eating karinderya food.
Oh, uy! Most of all, itong gusto Uy! sa kanya. Uy! Wow! Hoy! Hoy! Challenge ako, baka matalo pa ako sa Tagalog. Sama natin siya ngayon. Ka! Si Kuya Kurt. Ka! Uyot lang! Tikka! Kurt. Thank you so much, Sai. Tikka! Diyan ka. Thank you. Uy! Uy! Si-slide ako. Ano ba Oh. ang apelido mo? Haris. Kuya Kurt Harris. Tutuwa ako sa'yo kasi you're so down to earth. Ang tawag na namin taong kalito. Uy! Na-dodge mo yan! Tao na mga Nag-jeep, nag-tricycle, kumakain. Tikka! 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 Ano ka napunta sa ganyang... Paano ba yun buhay kasi? Paano ba yun buhay? Sektor yan. Paano ba yun buhay? Dapat patay na yun. kung nandun din si Yan. dito sila. What? Kadalasan lang sa mga beach resort, mga magagandang lugar tulad ng BGC, kasi safe yun, malinis yun. Mm-hmm. Pero para sa akin, What? kasi parang lumaki ako What a as big a tough. missionary noong 2001. So lumaki ako Gano'n lang ako. At kami, yung mga individual, hindi kami bahala sa pagpili What? ng lugar. Ay, hindi kayo namimili. What? Kasi Oh. sila ang bahala dyan. So talagang yan yung Patay. dahilan kung bakit nangyalaan sila. Sino pala marunong Tagalog? Noong sinabi sa'yo, Tara na, guys. madala ka sa Pilipinas, See you. Thanks for watching. Please subscribe. Bye!